नमस्कार वर्तमान ओडिशा को आपण मानक स्वागत। मासक भितर 1 किलोग्राम चीनी दर प्राय 20 टंका बढ़ी जाइछि। वर्तमान 1 किलोग्राम चीनी बजार दर होछि प्राय 70 टंका। आगकू पार्वण ऋतु पुणी चीनी दर बढ़िवार आशंका रही। सेथिपई एबे केंद्र सरकार निष्पत्ति नेइछन्ति विभिन्न देशरू 10 लाख मेट्रिक टन र सुगार इंपोर्ट करिवे। तापरे कोनसी इंपोर्ट ड्यूटी मध्य लागिबो नाही, संपूर्ण कर छाड़। ठीक 10 मास पूर्व माने नवेम्बर 2025 मसीह केंद्र सरकार आकलन करथिले जे ए वर्ष प्रचुर परिमाणर आखु उत्पादन हेबो। सेथिपई आमे विदेश को 15 लाख मेट्रिक टन चीनी रप्तानी करिबु। नाइ नाइ तापर पुणी कहले आमे 15 लाख नुहे 20 लाख मेट्रिक टन चीनी विभिन्न देश को रप्तानी करिबु। किंतु परिस्थिति एमिति बदली गला जे मात्र 8 लाख मेट्रिक टन चीनी विदेश को रप्तानी करबा परे एबे देश रे चीनीर अवस्था संकटापन्न, माने चीनीर दर अहेतुक वृद्धि पाइलानी। सेतपई एबे केंद्र सरकार निष्पत्ति नेले विदेश को वर्तमान कोनोसी चीनी रप्तानी हेबो नाही, बरं इंपोर्ट हबो। जहा को ओडिया रे कहंती गोदरा कोड़े जेते मारे सेते, माने मात्र 8 लाख टन चीनी विदेश को रप्तानी करछंती। एबे कहिलानी विभिन्न देशरू 10 लाख मेट्रिक टन चीनी आमदानी करिवो, माने देले 8 लाख एबे किणिबे 10 लाख मेट्रिक टन। दर्शक बंधु एबे चारिआडे आलोचना जे इथेनॉल रो व्यवहार बढ़िबा कारणरू चीनीर संकट देखा देइछि। जेहेतु इथेनॉल रे बेसी आखु व्यवहार हे जाउछि, सेतपई आखु जेतिकी उत्पादन हो करबा कथा चीनी सेतिकी परिमाणर चीनी भारत वर्षर उत्पादन हे पारु नाही। किंतु केंद्र सरकार मानिबाकू नाराज। केंद्र खाउटी कल्याण एवं खाद्य जोगाण मंत्री श्रीजुक्त प्रहलाद जोशी कहउछंती एहा एक वैषयिक संकट, माने एबे रेड रट रोग एवं एलिनोर प्रभाव रे कृषि क्षेत्र विशेष करी आखु उत्पादन प्रभावित होइछि। सेतपई ए वर्ष आखु चाष जेहेतु प्रभावित होइछि तार प्रभाव चीनी उत्पादन रे पड़ुछि। किंतु जोशी कहउछंती जे भारतर वार्षिक आवश्यकता होछि 280 लाख मेट्रिक टन चीनी। आम पाखे सफिशिएंट आ सरप्लस चीनी रही। एबे भी भारत वर्ष रे 20 रु 25 लाख मेट्रिक टन अधिक चीनी रही बोली केंद्र मंत्री श्रीजुक्त जोशी कहउछंती। कहिबार कोन अछि, जदि वास्तव रे सरप्लस चीनी भारत वर्ष रे अछि ताहले चीनी दर मासक भितरे किलोग्राम पिछा 20 टंका बढ़िला काहेकि? छाड़ंतु मंत्री मानकर कथा को आमे एते गुरुत्वर सह नबा नाही कि सेमान कथा को अणदेखा मध्य करबा नाही। आत्मनिर्भर भारतर कथा कहउछन ना, आत्मनिर्भर ओडिशार मध्य कथा कह जाउछि। एबे भारत वर्षर कथा छाड़ंतु, एबे आमे आसी जिबा ओडिशार कथा को। ओडिशा रे वार्षिक 2,33,000 मेट्रिक टन चीनीर आवश्यकता रही बोली विधानसभा रे तथ्य रखिछंती ओडिशार खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण मंत्री श्रीजुक्त कृष्णचंद्र पात्र। श्रीजुक्त पात्र कहिछंती जे आस्का एवं ढेंकानाल रे थिबा शक्ति सुगार रु वर्षकू 29,412 मेट्रिक टन चीनी उत्पादन हेउची। विधायक अमर कुमार नायक प्रश्नर उत्तर दे मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिले जे ओडिशार जो आवश्यकता अछि 2,33,000 मेट्रिक टन, ताहा मध्यरु ओडिशा रे थिबा आस्का एवं ढेंकानाल रे थिबा शक्ति सुगार रु वार्षिक 29,412 मेट्रिक टन चीनी उत्पादन हेउची, जहा ओडिशार आवश्यकता पूर्ण कर दउची। आ ओडिशार बळका आवश्यकता माने 2,04,000 मेट्रिक टन चीनी विभिन्न राज्यरू ओडिशा को आसुची, जहा फल ओडिशार चाहिदा पूर्ण हो पारुची। दर्शक बंधु आत्मनिर्भर भारत जेमती स्लोगान रे सीमित रही जाइछि, ठीक सेमती आत्मनिर्भर ओडिशा एक कार्यक्रम माध्यम रे केवल रही जाइछि। देखंतु ओडिशा रे 6टी चीनी कल रही, किंतु उत्पादन हेउछि मात्र 2टी। ओडिशा रे थिबा 6टी चीनी कलर स्थिति टिके आमे जानि देबा। एबे ओडिशा रे मात्र 2टी सुगार मिल ऑपरेशनल, गोटे होछि गंजाम जिल्लार आस्कारे एवं अन्यटी होछि ढेंकानाल जिल्लार शक्ति सुगार। जेउ 4टी ओडिशा रे बंद हेइ पड़िछि सेगुडी कहला नयागढ़ रो सुगार कॉम्प्लेक्स, बड़म्बा समवाय चीनी कल, बलांगीर रो विजयानंद सुगार मिल एवं बरगढ़ सुगार मिल। तेबे ओडिशा जो चीनी क्षेत्र रे एते आत्मनिर्भर थिला, हठात कहीं चीनी कल बंद हो गला। दर्शक बंधु सरकार कृषि क्षेत्र प्रति जो दृष्टिभंगी
ତାହା ସଠିକ୍ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଚିନି କଳର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହେଉ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହେଉ, ଏମାନଙ୍କର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ କରି ଚିନି କଳକୁ ଯେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କଥା ସେତିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ଚାରିଟି ଚିନି କଳ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବଡ଼ମ୍ବାର ସମବାୟ ଚିନି କଳ 2011 ମସିହାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ସମୟରେ ସରକାର ଥିଲା ବିଜେଡ଼ିର। ସେହିଭଳି ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସମବାୟ ଚିନି କଳ 2014 ମସିହାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର। ଆଉ 2015 ମସିହାରେ ନୟାଗଡ଼ ସୁଗାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ 2017 ମସିହାରେ ବରଗଡ଼ର ସମବାୟ ଚିନି କଳରେ ପଡ଼ିଲା ତାଲା। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 4ଟି ଯାକ ଚିନି କଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ତ 4ଟି ଚିନି କଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି? ସରକାରକୁ ଆସିବାକୁ ତ 26 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର କୌଣସି ନୂଆ ଚିନି କଳ କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶାରେ ବସେଇଲେଣି କି? ନାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଭିତରେ 26 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ଚିନି କଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ମ୍ବା ଚିନି କଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବୁ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆସିବେ, ଏହି ବଡ଼ମ୍ବା ଚିନି କଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଶୁଭ ଦେବେ, ତାପରେ ଯାଇ ଚିନି କଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରାୟ 26 ମାସ ଲାଗିଗଲାଣି। ଇଣ୍ଡିଆ ପଟାସ ଲିମିଟେଡ୍ ବଡ଼ମ୍ବା ଚିନି କଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନେବ, ମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ବଡ଼ମ୍ବା ଚିନି କଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ। ସେହିଭଳି ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସୁଗାର ମିଲ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଇନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କେବଳ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଇ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସୁଗାର ମିଲ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ କରିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ମ୍ବା ଚିନି କଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇଛି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଆସିବେ ଏବଂ କେବେ ବଡ଼ମ୍ବା ଚିନି କଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶେଷରେ ଏଇଆ କହିବା, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି 4ଟି ଚିନି କଳ ବନ୍ଦ ନ ହୋଇ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 30,000 ଆଖୁ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଆଉ ଆଖୁ ଯେହେତୁ ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ, ଆଖୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରନ୍ତା। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନିର ଦର ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରନ୍ତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।